हाय फ्रेंड्स हमार नतून ब्लॉग भिडियो तोरा के स्वागत करछि। तो आज है विश्वकर्मा पूजा। तो हमरा एखन आसी ही साइकेल धुते आसी ही यहाँ पाथर किनार। तो साइकेल है जे तो हमार संगे आसे एक पोवाली है जे तो ईदे है। तो एखन हमरा साइकेल धुब और पूजा सूजा करते लागबे। पूजा करब और एखन यहाँ गातो धुब और हमरा माने साइकेलो साफा और मानुषो साफा एकेबारे। प्रथमे आमी ओटाके धुइलिम। तो हांदर এখন সাইকেল ধোয়া হয়ে গেল, এখন অলপ গা ধুইলিম। তো আর যাতে লাগবে। তো আমাদের এখন সাইকেল ধোয়া হয়ে গেল, গাতো ধুইলি। তো এখন আমরা মানে টিউবওয়েল জায়গায় গা ধুবো আর পূজা করতে অকল বাকি है। তো সাইকেল একদম পুরা নিউ চিকচাক। এখন সাইকেল পূজা করা হয়ে গেল। তো একদম পুরা পূজা সুজা মালা সালা পিন্ধাই দিলি। তো ভিডিওটা এতনাটাই সমাপ্ত করি। ভালো লাগলে যদি লাইক কমেন্ট করবি।